بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في بلوغ المرام وفي كتاب الصلاة باب المواقيت لا ينعلنه توسنوا أحاديثه تايتنال توسنوا تندقما ونعلن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. طيب بصبح كاوم بفيت ما استوس كاله بغلس نبر مشاكلة نبيات صلى الله عليه وسلم من يا عائشة من ليلة صحابة حديث أسالفنا فجر موطاته ከተረጋገጠ ወለል እስከሚል አይጠብቁም ነበር። ፈጅሩ መውጣቱ እርግጠኛ ሲሆኑ ወደ ሶላት ይገባሉ። ያሁኑ ሐዲስ ደግሞ ያንን የሚጻረር ይመስላል። የራፊዕ ኢብኑ ኸዲጅ ሐዲስ አለፈው ደርሳችን ላይ ተርጀማ ሙختصራ አድርገናል። ለራፊዕ ኢብኑ ኸዲጅ ምን ይላሉ ይሄ ሱሐቢ? قال رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتنا اندهالو اصبحوا بالصبح በሱብህ አንጉ አስቢሑ ማለት እንግዲህ አስፊሩ በሚለው የሚወራል አንግታችሁ ስገዱ አሉ። ኢላ ሲናገሩ فانه اعظم لاجوركم ይሄ አንግታችሁ ከነጋ በኋላ መስገዳችሁ ምንዳዎቻችሁ ከበድ ያሉ እንዲሆኑ ብዙ እንዲሆኑ ምክንያት ስለሆነ ወለል አርጋችሁ ስገዱ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል አሉ ራፊዕ ኢብኑ ኸዲጅ። እንግዲህ ሐዲሱን رواه الخمسة አሉ። خمسة ሲሉ ማን እንደሚፈልጉ አሳልፈናል ሙስጠለሁ ላይ። وصححه الترمذي وابن حبان حديث الإمام الترمذي صحيح ነው ብለውታል። وكذلك ابن حبان البسطي صحيح ነው ብለውታል። أئمة كثيرون بزوج صححوها ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم بل السيوطي يقول إنه متواتر. الإمام السيوطي هي حديث متواتر نو في تواتر معنوي كهنا لهنا تلال. المهم وكذلك ابن الهمام في فيض القدير متبالو كتابات شولاي متواتر نو ملون قتلوا بتان. وأقر ابن حجر من صححه في الفتح شرحته لاي صحيح ነው ያሉትን አይማዎች በሙሉ ትክክል ናቸው በሚል አጽድቀዋል። ሐዲሱ ላይ እንግዲህ ሲሐው ችግር የለበትም صحيح ነው ተብሏል። ወደ ማዕናው ስንመጣ ዝም ትንሽ ታቆም ያደረጉት ይኖራል። صحيح رواه ابو داود في سنن ابي داود 424ኛ ሐዲስ ነው ይላሉ። والنسائي 172ኛ ሐዲስ والترمذي 154ኛ ሐዲስ وابن ماجه 672 وأحمد 465 እና 440 142 ይላል 143 وابن حبان 1490 طيب ሌላ 1491 ይላል ሁለት ቁጥር ተከታታይ. وفي لفظ أعظم للأجر وفي آخر لأجرها لأجر الصلاة مالتنا. وقال الترمذي حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. ايه سو ينجدي وده معناه ليقبونه اهون يخرجوتنا يصححوتن بلنال حديث صحيح نو ترجموس من مالتنا. ومعنى أسفروا أراد صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة التي لا يتبين فيها وضوح طلوع الفجر لئلا يؤدي المرء صلاة الصبح إلا بعد التيقن بالإسفار بطلوع الفجر. فإن الصلاة إذا أديت كما وصفنا كان أعظم للأجر من أن تصلى على غير يقين من طلوع الفجر. قاله ابن حبان. يريد تفسير الله هون ابن حبان تفسير عمد
أصبحوا مالتم أسفروا مالت ولل أرجو مالتنا ሲፈሰር ምን ማለት ነው አሉ እንግዲህ ጨረቃ ማለሊቶች አሉ ጨረቃ የሚያድርባቸው የሚያነጋባቸው ለሊት ላይ ሸበብ ሙላሐዛ ካረጋችሁ ፈጅሩ አይታይም ግልጽ አይሆንም እዛ ላይ ፈጅሩ ሳይወጣ እንዳይሰገድ ጨረቃማ በሆኑ ለሊቶች طلوع الفجر فجر መውጣቱን እርግጠኛ ሆኖ ፈጅር ሳይወጣ ካለ ወቅት እንዳሰግዱ ማለት ነው ብለው ኢብኑ ሒባን ፈሰሩ ይላል ይሄ ተፍሲር إيسو يندملو قاله ابن حبان الآن تفسيروا أن يضيح الفجر بلا يفسروا يا شباب ثلاثة من الأئمة الكبار الشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوي نزفوا الصوص طاوني الناتلو أصبحوا ويأسفروا مالت ترقموا فجروا قلس يهون اللاتشو مالت انجي ولا اللارقوا مالت هذا بلو أهون يالناتشو أئمة وجفسروا سلز باهونوا تفسير بغلس يسجدون نبر نبيات صلى الله عليه وسلم يميلوا أحاديث قال من هنا عندي هنا አይጻረሩ الأحناف ወደ እነሱ ስንመጣ በዛሂሩ ይዙና ወለል ብሎ ፀሐይ ሊወጣ ሲል ነው የሚሰገደው ይላል ለምን ሲሏቸው ነብያችን ምን ብለዋል ይሉን አስፊሩ بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ስላሉ እንደውም آخر الأمرين ይሄ ነው ይላሉ لكن الأئمة الثلاثة ነዛ ማሊክ ሻፊዒ አህመድ ይሄን ሁለት ተፍሲር ሰጥተውታል አንድ ተፍሲር አሁን ያልነው ፈጅሩ ሳይብራራ አትስገዱ ይብራራላችሁ ማለት ነው ሌላው አስፊሩ ማለት አጢሉ القراءه ሱብህ ላይ እንግዲህ በገለስ ይገባል መሽሩዑ ቂራአ ማስረዘም ነው ብለናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያሳጥሩ 60 አንቀጽ ይቀሩ ነበር ብለናል ሲያስረዝሙ ስንት ይቀራሉ ብለናል 100 ይቀራሉ አንድ ወረካ ስለዚህ ያንን ሲያረጉ እስፋር ውስጥ የግድ ይገባሉ ሐዲሶቹን ሁለቱንም ማሰራት ስለሚቻል ይሄንን አስፊሩ የሚለውን ሶላት ሱብህ ላይ ሲሰግዱ ቂራአ ረዘም አርጋችሁ ወደ እስፋር ላይ አሰላምቱ ማለት ነው ይሄን ስንል ሁለቱን አሐዲሶች እናሰራ የጅምሁሮችን እንይዛል የዑቅበት ኢብኑ ዓሚር ሐዲስ አለ ይባላል في الصحيح የነዛና አህናፎች ያሉትን የሚያضعፍ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሰግዱት በገለስ ነበር ይላል ሐዲሱ ማዕና ከለታት አንድ ቀን እስፋር አድርገው በጣም ወለል ካለ በኋላ አሰገዱን ይላል ثم لم يعد اليه መጨረሻ ከዛ በኋላ እስፋር ላይ ሰግደው አያውቁም በገለስ ነበር የሚያሰግዱን الى አማት ሚል ሐዲስ የሳቸው ስላለ اخر الامرين እስፋር ነው ማለቱ ትንሽ እዛ ሐዲስ ጋር ስለሚጋጭ المهم صلاه الصبح بالغلس ይጀመራል قراءه ረዘም ሲባል ወለል ይላል እሱ ነው የተፈለገው አንዳንዶችም ጀማዓዎች ያሉ አሁን የሚያጀበው ወለል ካለ በኋላ ይሰግዳል እኛ ወለል ካለ በኋላ ይሄ ነው ሐዲስ ማስረጃችን ታሉ በመርጁሁ ይዘዋል ነው ምንለው ላኪን ይስገዱ ወላ ይعبuna على غيره ችግሩ ይሄ ነው አይደል አንድ ሰው አንድ ነገር ይሰራና ሌላውን ያይባል ከሶላት ከመግባቱ በፊት ነው ሌሎች መሳጅዶች የሚሰግዱት ብለው የሌሎችን ሶላቶች ያበጥላሉ በእነሱ አባባል ማለት ነው እንደዛ አይደረግም እኛ እስፋር አድርገን ፀሐይ ሊወጣ ሲል ነው የምንሰግደው ካሉ ለሁም ذلك ይስገዱ ላኪን ምንድነው ማድረግ የማይችሉት ነው የምንላጀባ የከሌ መስጂድ ሶላት ወቅት ሳይገባ ነው የሚሰግዱት 8 ደቂቃ ቀድሞ 10 ደቂቃ 20 ደቂቃ ቀድሞ ነው የሚሰግዱት ይሄን ማለት አይችሉም አይቻልም ስለዚህ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የጸደቀው ፈጅር መውጣቱ ከተአከደ በኋላ ፈጅር እንደወጣ አዛን አድርግ ይላሉ አዛን ይደረጋል ሁለት ረካዓ ኸፊፈተይን ይሰገዳል ቤት ነው የሚሰግዱት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለናል ከዛች በኋላ ሌላ የሚጠበቅ ነገር የለም ወደ ሶላት ይገባሉ ረዘም ሲያረጉ እስፋር አሁን እንደተባለው ወለል ይላል ሰዋቡ راجح الذي عليه الجمهور እንግዲህ ከአይማ 33ቱም ብለናል አጀብ አቡ ማን ነው ስማቸው ማሊክ ወሻፊዒ ወአህመድ አሁን ባልነው አባባል ናቸው ይሄኛው አቡ ሐኒፋ በዛሂሩ ይዘው ማስረጃችን ነው ይላሉ والعلم عند الله سبحانه وتعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه طيب يقدموا قاله ابن حبان بلو يلترسوا شرح الله مثل ومن قبل ذلك نقل الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق السنة تتمام يامته
أنهم قالوا معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه كهنن بلو تتمام تتوالك الدمية النون مالتنا يا هون حديث يقومون قلي صلاة وقت الضرورة مبال وقت على وقتان ولتنا وقت هنا تجبا وقت الاختيار مبال على وقت الاضطرار مبال على مالك بمرجع يدلوت وقت على أفضل الصلاة مسجرنا إيه دقمة يشجر وقت مبال على إذا شجر وقت درس يا لعذر ما تأخر أي تشالم يا لعذر كاس أخرك وانجل على بما تأخر إنهن وقت الاضطرار ينقرون نبياتهم صلى الله عليه وسلم أبو هريرة باطلال لكت حديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملكتني عندي بلوال أبو هريرة رضي الله عنه من أدرك يا جنيال من الصبح كصلاة الصبح يا جنيسو ركعة عند ركعة ملوء هنا ركعة يا جنيال قبل أن تطلع الشمس سهوا كموقعتها بفت فقد أدرك الصبح صبيحين من أرجال النبيات صلى الله عليه وسلم أجنت ينقدي على ظاهره على إمام الله صحيح للتوطع بلا نبت كموقعتها بفت وضارقة تزقايته عند ركعة بتمامها قبل طلوع الشمس سجرك ይሄ አንድ ረካው ያበቃቃል ማለት አይደለም በዛሂሩ ከያዝንኮ ይሄን ነው የሚያስይዘው ሱብሂን አገኘ ማለት ምን ማለት ነው ይሄን ያለ የለም ስለዚህ ሶላቱ አንድ ረካ ወቅቱ ላይ ስለሰገደ ምን ያመጣ ሁለተኛ ረካ بعد طلوع الشمس ሊሰግድ ነው ስለዚህ ሶላቱ ምንድነው የሚባለው ማለት ነው የተፈለገው ሁሉም አዳእ ነው ቀዳ ሰገደ ሳይሆን ምንለው በወቅቱ ሰገደ ነው የሚባለው እንግዲህ ለዑዝር ካስተአخرنا طيب ومن ادرك ركعه من العصر كعصر ደግሞ አንድ ረካ ያገኛሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قبل ان تغرب الشمس ፀሐይ ከመግባቷ በፊት فقد ادرك العصر عصرን አግኝቷል አሉ እንግዲህ ለችግር ከሆነ ለሆነ ነገር ወይ ረስተሃል ወይ ተኝተህ ነበር ወይ አልሙሂም የሆነ ነገር ሆኖ በዑዝር ፀሐይ ልትጠልም ስትል ወባረክና ወደ ሶላት العصر ገባ ሳትጠልም በስተፊት አንድ ረካዓ ሰገድክ ስንት ቀረብ ሶስት ይቀራ እነዛን ሶስቱን መቼ ልትሰግዳቸው ነው بعد غروب الشمس ስለዚህ ምንድነው የሚባለው ሁሉም ወቅቱ ላይ እንደሰገድከው ነው ፈቀድ አድረከ ማለት ይሄንን ማለት ነው እንጂ አንድ ረካዓ ሰግዶ ያብቃቃዋል ማለት አይደለም ይሄ ወቅተል ምን የሚባል ነው ብለናል ያጀባ ወቅተል اضطرار ነው በእختيار ከሆነ ምንም ችግር ሳይኖር እሱ ማዕሲያ ወንጀል አለብህ ይሄን ስላረክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቅር ካላለ በስተቀር የሚያስቀጣ ስራ ሰርተሃል በዑዝር በንስያን በመናምን ከሆነ እንዳገኘ ወቅቱ ላይ ሁሉንም እንደሰገድክ ይታሰብልሃል ሐዲሱ ሙተፈቅ عليه ነው አሉ بخاري 579 ሲሆን ሙስሊም 608ኛ ሐዲስ ነው ይላል ለዛ አሁን የተባለው እንግዲህ ረካዓተን ነው ሙሉ ረካዓ ማግኘት አለበት አንዳንድ መዝሐቦች ተክቢረተ الإحرام ካገኘ የሚሏል አሁን ለምሳሌ ሱብሂ ላይ በዑዝር አስአኽራት አንድ ረካዓ የሚበቃ ወቅት የለህም አላሁ አክበር ብለህ ተክቢረተ الإحرام ስታረግ ወቅቱ ነበር አልወጣም ነበር ፀሐይቱ አልወጣችም ተክቢረተ الإحرام ካረክ በኋላ ምን ሆነች ወጣች አዳእ ነው የሚሉ መዝሐቦች አሉ وهو مشهور روايه او مشهور مذهب الحنابلة مشهور الناس ዘንድ تكبيرة الإحرام وقت ላይ ካስገኘ አዳእ ነው የሚሆንለት ይላሉ لكن المحققين منهم ይሄን ሐዲስ ነው የሚይዙት ከአንድ ረካዓ ያነሰ ካገኘ እንዳለ ሶላትህ ምንድነው የሚሆነው አሸባ አዳእ ሳይሆን ቀዳ ሰገድክ ነው የሚባል ሐዲሱ የሚለው አንድ ረካዓ ስለሆነ በሌላ ሪዋያ ሰጅዳ ምናምን የሚል ይመጣል ያንን በዚህ ልንፈስር ነው ولمسلم عن عائشة نحوه እንግዲህ من افراد مسلم كعائشة حديث ይሄንን አሁን ያለፈውን متفق عليه የሆነውን ሐዲስ የሚመስል ዘግበዋል ሙስሊም አሉ وقال سجدة بايهون من أدرك ركعة
من الصبح ركعة بالو بوتا سجدة نوالو قالوا بدل ركعة بالو بوتا من أدرك من الصبح سجدة بملو نو تزقبوا قالوا يا مسلم رواية ثم قال الراوي من هلال والسجدة إنما هي الركعة قال المهم سجدة مالت من إطلاق البعد وإرادة المن البالة الكل سجدة مالت عند السجدة مالت نبر الصاد التي ما يتفلقيه الرواية يفسر بعضها بعض سلمن البزانية وركعة بالو بس السن مالت فلقون مسلم 609 حديثنا هلال ولفظه من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح سجدة قبل أن تطلع فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة الزاولة يمري هيا يزو سجدة بمالت يتفلقوا ركعة مهونون أي لا يوم مالتنا يقدم متفق عليه هونونا من أفراد مسلم هونو حديث معنى تشواندنا انقدي فضل الله أنت بعذر بمنامن كونه صلاة أداء يصف الله لله سبحانه وتعالى تقصير كارك دغمو قدم እንዳልነው ሌላው تغبالله ነው وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه حديث جديد متفق عليه قالوا ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا يالو يا شباب ሁለቱ አባባሎች የሁለቱ አባባሎች ከመለያየታቸው የተነሳ የአይማዎች فهمም ተለያየ الحديث صحيح رواه البخاري 586 حديث ነው قالوا في صحيح الإمام البخاري مسلم 827 حديث وفي لفظ البخاري ترتفع بدل تطلع شنو يتفلقون لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس بملو تطلع ملون بمن كيروتان في بعض روايات البخاري حتى ترتفع بدي طلوع ብቻ አይደለም የተፈለገው አሁን ወደ ማዕናው እንመለስበታል وأن لفظ مسلم طيب ምንድነው የሚለው نعم بدل تطلع فعدا عما ذكره الحافظ فقد وقع عنده تقديم النهي عن الصلاة بعد العصر ثلاثة على النهي بعد صلاة الفجر وعنده أيضا تغرب بدل تغرب النار تغرب بزوائل الليالي طيب المهم حديث ملو يا أبو سعيد الخدري حديثنا رضي الله عنه يا الله الملاكتنيا اندي سلو سمتشالله لا صلاة يلم مالو قدي نفيو مشروع يهون الصلاة يلتشم ነው አንተ ልትሰግድ ትችላለህ ብትሰግድም ሶላትህ ምን አይደለም ማለት ነው የተፈለገ مشروع አይደለችም بعد الصبح كصبح በኋላ حتى تطلع الشمس ፀሐይ ወጣ ትንሽ ከፍ እስከምትል طلوعها ብቻ ላይ اثناء الطلوع يا شباب كف ካላለች መስገድ በሌላ ሐዲስ ስለተከለከለ رواية البخاري ترتفع بالوال بلنا وتا كف እስከምትል ድረስ 1 ሜትር 2 ሜትር ሶላት መስገድ ወይም صحيحة የሆነች ሶላት የለች مشروعة የሆነች ሶላት አሉ ولا صلاة بعد العصر كعصر በኋላም ሶላት የለም አሉ حتى تغيب الشمس ፀሐይ እስከምትገባ ድረስ ይሄ بمجرد غيابها أو غيوبها ችግር የለው حديث بخاري مسلم ዘግበውታል ቁጥር ቀደም ብለናል እንግዲህ አሁን የሚለው በዚህ የተነሳ ተለያዩ لا صلاة بعد الصبح ማለት صلاة الصبح ከተሰገደ በኋላ ማለት ነው ብለው የፈሰሩ አሉ ወይ ሱብህ ማለት ፈጅር ማለት ነው ፈጅር ከወጣ በኋላ صلاة የለም ማለት ነው ብለው የፈሰሩ አሉ እንግዲህ متفق عليه የሆነው بعد الصبح بعد العصر ነው የሚለው مسلم ደግሞ ምንም ሊረዋያ አምጥተዋል لا صلاة بعد صلاة الفجر واضح يا شباب ስለዚህ ሙቀየር ነው የቀድሙን ሙጥለቁን ያሆኑ ምን አደረገው እንላለን ቀየደው ፈጅር ከወጣ በኋላ ሳይሆን የተፈለገው صلاة الصبح ከሰገደ በኋላ ሰውየው ፀሐይ ወጣ ትንሽ ከፍ እስከምትል ድረስ መስገድ
አይችልም የተከለከለ ወቅተና ይባላል አውቃተና እንግዲህ አንድ አምስት ወቅቶች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል እነሱ ላይ እስከመስገድ ከነዛ መካከል እንግዲህ ከሱብህ በኋላ ፀሐይ ወጣ ከፍ እስከምትል ከአስር በኋላ ደግሞ ፀሐይ እስከምትጠልም ድረስ ሶላት አይሰገድም ማለትን ከዛ ሐዲስ እንረዳለን طيب وله መጨረሻ የተዘከረው ማን ነው ሙስሊም ናቸው ቡኻሪ مسلم لا مسلم مالتنا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس تميل تزول وحين تتضيف الشمس للغروب حديث صحيح قالوا رواه مسلم نا مسلم 830 عندنا حديث نو مسلم لا يا عقبة بن عامر حديث عقبة بن عمرو يبالالو ابو مسعود يبالو صحابي ناتشو 3 ساعات 3 ساعاتوች አሉ 3 ወቅቶች كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ ነበሩ ينهانا يكلكلون نبر አሉ أن نصلي فيهن እነዛ 3 ወቅቶች ውስጥ ከመስገድ ነብያችን ወይ الله መላእክተኛ ይከለክሉን ነበር አሉ صلى الله عليه وسلم وأن نقبر فيهن موتانا የሞተ ካለ ደግሞ ሙታኖቻችንም በእነዛ በ3 ሰዓቶች ከመቅበር ከልክለውናል አሉ በዋው أو أن نقبر بأو رواية ይላሉ ንስኻ እነዛን 3 ወቅቶች ሲያብራሩ አንደኛ حين تطلع الشمس بازغة طالعة ማለት ነው بازغة ፀሐዋ የወጣች ሆና ስትወጣ ሰዓት እየወጣች እያለ መስገድ ተከልክሏል ሪዛ ላይ عبادة الشمس ወቻሉ تطلع بين قرني شيطان ብለዋል ነብያችን صلى الله عليه وسلم على الحقيقة ነው የዛ ጊዜ የሸይጣንና ፀሐይ የሚያመልኩ ሰዎች ስጁድ ስለሚያደርጉላት በእነሱ መመሳሰል ስለሚሆን أثناء الطلوع نبياتنا صلى الله عليه وسلم كمسجد كالكلوات يعني شخصية مستقلة لنا كمان من وسدو نقر يلن شرعاتنا متكامل وانا شريعانو راساتنا نشلا بشريعاتنا مقواز مشال على اللبن كالنزا يوساسر من نامت او نقر يلن وكفار من مساسل ايتشال حتى ترتفع كفس كمثل الدرس كيدا رمحنا ورمحين الى الدرو يعني دي زنگ የሁለት ዘንግ ቀድር ነው የሚሉት ድሮ አሁን በሜትር ይላሉ እንግዲህ በይታ ስታያ ከፍ ካለ 1 ሜትር 2 ሜትር ከዛ በኋላ ተሰግዳለ وحين يقوم قائم الظهيرة ሁለተኛ ወቅት ደግሞ ዙህር ላይ قائم الظهيرة ሲቆም አሉ እንግዲህ አይቆምም ሐቂቃ ግን የሚቆም ይመስላል ይላሉ ፀሐይም ትወጣና ትሄዳለች والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم تهدالله يهدا ስትወጣ ኩኩል ሰማይ ላይ ስትደርስ ለሚያይሰው እምትሄዳት መስለው ኩኩሉ ይከቢድ السماء ስትደርስ ያለ ሰይሯ ግልጽ አይሆንም እዛ ላይ ስትሆን ምን ይባላል ቃመ ቃኢሙ الظهير ሰማይዷን ከተው እዛ ላይ ስትደርስም ከመስገድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል ምን እስካላረገ ይድረስ حتى تزول الشمس ወደ ምዕራብ ዘንበል እስከምትል ድረስ ከመስገድ ከልክለዋል تزول تميلم نسخ አለ ብለዋል ወይ ተሚለ ማለት ነው ተፍሲሩ ብለዋል ሙስሊም ላይ ተሚል የሚል ይሄ ሙስሊም እንግዲህ ሪዋያ ሙስሊም ነው ብለዋል ተሚለም ማለት ሌላው ሶስተኛው وحين تتضيف الشمس تتضيف ማለት ተሚሉ ማለት ነው ፀሐይቱ ዘንበል ስትል ደግሞ للغروب ትገባ አፋፍ ላይ ደርሳለ እየገባይ ነው እዛ ላይ ከመስገድም ከልክለዋል ኢላው ቀድም ስትወጣ ያለው ኢላ ነው ስትገባም እንደዛው በይነ ቀርነ ሸይጣን ነው የምትገባው እዛ ላይ በኩፋሮች መመሳሰል ስለሚሆን ይሄ ከልክለውና አላሉ طيب والحكم الثاني عند الشافعي زيادة الشافعي ነው እንግዲህ في مسندي ሆና ለው في احد كتبه ሁለተኛው حكم አሉ አሁን የተዘከረው حكم
حين يقوم قائم الظهران ሁለተኛው حكم ሶስት حكሞች ናቸው አሁን የዘከራቸው عقبة بن عامر السوء عند الشافعي علال من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة شافعي ذن يالله የጁሙዓ ቀን ሲቀር የጁሙዓ ቀንስ ወቅት القيام الظهيرة መስገድ አይከለከልም የሚል አለ አሉ زيادة ባይሆን ضعيف ነው ብለዋል ضعيف جدا رواه الشافعي في المسند مسند الشافعي 139 408 هلال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة يا جمعة كان سكر بلو استثناء نبروا زيادة السو ضعيف جدا نالت مسبت نجر أيضا لم سبب الضعف نقولي توضيح يهلتهم زيادة وش ضعف يبرر رالو توضيح تبلها السن مايت وكذلك أبي داود عن أبي قتادة نحوه مسند الشافعي لا يندال له زيادة هلتن حكم لا في سنن أبي داود كابو قتادة بمور حديث إلا يوم الجمعة من زيادة ضعيف رواه أبو داود زقبوتال عنده 8 حديث عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة وفي سنده ضعف وانقطاع طيب ضعف مع اللبت سند منقطعين ووالو وأما عن الصلاة نصف النهار فقد قال ابن القيم في الزاد عندنا 380 إلى اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على 3 أقوال أحدها أنه ليس وقت كراهة بحال وهو مذهب مالك الثاني أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد الثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة فليس بوقت كراهة وهذا مذهب الشافعي بلو راجحون يقولي سيامتلن ويناكلوا سيامتاكر إيه حديث سبطال حديث كثبتا يقولي يوم الجمعة خصائص عند سلسة خصيصة علو بلو زاو تبالو كتابات شولا يامت علو كذا خصائص عندنا وكيوم الجمعة خصائص وقت الظهير عليه جهنم من تدرج ماله يوم الجمعة عتموك ماله عتفلا سلزي يتكلكلوا جهنم سلمت فلا كتباله جمعة عليه سلمت فلا بسجد تشجر يلو منهم ملوس سوتشو المهم زيادة وتشو ضعيف وتناتشو سلتباله على مسجدو يتشاله هنا الشافعية هون نسجد على الله سلزي هون يسلفناتشو أحاديث يا شباب عموما كعصر بحالنا كسبيه بحالا مسجد አይቻል ምነው የሚሉት ዘላይ ይخالፋሉ አይማታል እንግዲህ ከሱቢህ በኋላ ፀሐይ እስከምትወጣ ድረስ ወጣም ከፍ እስከምትል አይሰገድ ከአሱር በኋላም እስከምትገባ ድረስ አይሰገድ አሉ ይሄ እንግዲህ الائمه الثلاثه مع من عدا الشافعي مالك ابو حنيفه احمد على عمومه ይላል ማንኛውንም ሶላት መስገድ አይቻልም ይላል ማንኛው ቀሩልን ማንኛው ነው ያልጠራኋቸው ሰውዬ ሻፊዒ አሻፊዒ ذوات الاسباب استثناء ይወጣሉ ይላል ምክንያት ያለው ሶላት ነፍል ሙጥለቅ ነው እንጂ የሚከለከለው ሰበብ ያለው ምክንያት ያለው ከሆነ ከሱቢህ በኋላ ልትሰግደው ትችላለህ ከማን በኋላ ምን ሰግዶች ትችላለህ ሊሉ ከአሱር በኋላ ምን ይሰገድ ይችላል እንግዲህ ብቻቸውንም ቢሆኑ አይገባም ሶስቱ አይሆንም አሉ የኛው ይሆናል አሉ ደሊል ካመጡ እሳቸውን እናረጃለን ደሊላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአሱር በኋላ ረካዓተይን ይሰግዱ ነበር የኡሙ ሰለማ ሐዲስ አለ ያጀባ في الصحيح ተጠየቁ ያቺማ ሁለት ረካዓ መስገደው የዙሁር ረካዓ ላይ وفد عبد القيس متو نسن دين امر الدين ياستمرك واشغلون የዙሁርን ሱና አልሰገድኩም ነበር እነዛ ከዙሁር በኋላ መስገዳቸው ሱናዎች ናቸው ከአሱር በኋላ የሰገድኳቸው አሉ ስለዚህ ሰበብ ካለው ለምሳሌ ሶላትም ቢያመልጥህ ተኝተህ ምናምን ብለህ ከአሱር በኋላ አስታወስከው ተሰግደዋለህ አሰግደው ትሰግዳለህ ስለዚህ ሁለት ዑሙሞች መጡ
ሁለቱ ዑሙሞች ተስበርታቸው ተጋጩ ይሄኛው ሶላቱ ሰበብ ያለው ተሰግዷል እንግዲህ ዑሙም الصلاه ትንሽ ተخصص ያኛው እንዳለ እንኳን ቢቀር ذوات الاسباب ከሆነ ቀውሉ الشافعي በደሊል የተረጀሐው የሳቸው አባባል ስለሆነ እነዛ አውቃት النهي ወይ አውቃት الكراهه የሚባለው ላይ መስገድ ይቻላል ብድግ ብለህ ግን አሁን ስዲ ሰግደሃል አንተ ቁጭ ብለሃል እዚህ ፀሐይ ሳትወጣ ሙጥለቀ ነፍል ብድግ ብለህ መስገድ አይቻልም በሁላቸውም ዘንድ بالإجماع ነፍል ሙጥለቅ ግን ሌላ ቦታ ነበር ሱብሂ ከተሰገደ በኋላ ወዶ አድርገህ ገባህ መስጂድ ሲገባ ምን ይሰገደ ተህየተ المسجد ይባላል ወይዛ حرمም ከሆነ ተጠወፍ ሱብሂን ሰግደህ 7 አጥዋፍ ተጠወፍ حول البيت ከተጠወፈ በኋላ ምን የሚደረግ ነገር አለ ረካዓተ ጠዋፍ ይባላል ሰበብ አለ እንደዛ ከሆነ ዘዋቱል አስባብ አይከለከሉም ይላሉ ሻፊዒ دليلاتهم يساتشو قويت يالا سلوهنا ذوات الأسباب استثناء يوطالو وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف እንግዲህ የቁረይሾች ዋናዎቹ ናቸው ይባላል በኑ عبد مناف المهم እነሱን ተጣሩና ያው የዛ ኢማራ ስለነበራቸው እናንተ የአብዱ መናፍ ዝርዮች ማለት ነው በኒ ማለት እንግዲህ አስሉ ወንድ ልጆች ማለት ነበር የተፈለገው እሱ አይደለም በኒ ፍላን የሚባለው ሸባብ ማንንም ይገባል ይያልን ሴቶችም ሁሉም ይገባሉ ቀቢላዎቹ እንዳሉ አሁን እንግዲህ አላፊዎች እነሱ ስለነበሩ እነሱን ምን አሉ لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان صحيح رواه ابو داود عندي 894 ነው ይላል والنسائي 184 እና 523 والترمذي 868 وابن ماجه 1254 واحمد አራተኛ 80 እና 81 82 83 84 እንግዲህ ሙከረር ነው ማለት ነው አሁን በተባሉ ቁጥሮች በሙሉ طيب ወይም ደግሞ ገጹ وابن حبان 1552 1553 1554 ثلاثة أرقام متسلسلة وقال الترمذي حديث حسن صحيح بلو تعالى لهن الحديث ليلوت ما يما يوم صحيح نو بلوت يوانا يهم جبير ابن مطعم يتسنى سوية السم كان نزه كبنو عبد مناف نو تبلات صحابي مشهور جبير ابن مطعم مطعم ابن عدي لجنه አባቱ قبل بدر ማት እዛ ሲራው ላይ በሰፊው አሳልፈናል ይሄኛው ፊውሳራ በድር መጥቶ ነበረው ሙሽሪክ ስለ በድር ላይ ስለተማረኩ ምርኮኞች ኩፋሮች ለመደራደር መጥቶ ነበረ እዛ ላይ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ነገር ሲያረጉ ሰማ በኋላ ሰለመ እንግዲህ ሱሐቢ ሆነ ከሰለመ ምን አሉ ነብያችን የአላህ መላእክተኛ እንደ ብለዋል ይላል እናንተ አብዱ መናፍ ዝርዮች ሆይ አሉ لا تمنعوا اتكلكلوا احدا ماننم طاف بهذا البيت بذب بيت الله بكعبه يطوف وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار እንግዲህ በቤት الله ከጠወፈ ዝመቶ ካዕባ በማንኛውም ሰዓት ሰግዳለሁ ቢል እንዳትከለክሉት ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ሰምቻለሁ ይላል ጁበይር ኢብኑ ሙጥዒም ስለዚህ አሁን ቀድም እንዳልነው ሶላቲቱ ምን ከሆነች ይያልና ሸባ ذات سبب ከሆነች ሙጥለቀን ትሰገዳለች ተከለከሉበት ወቅትም ቢሆን አልተከለከለበትም ወቅት ቢሆን መስገድ ይቻላል ማለትን ከዛ ሐዲስ እንረዳለን الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة إذا ما شفق لا إلا يال شفق ማለት አብዛኛዎቹ የሚሉት ይሄንን ነው አሁን የተባለው ፀሐይ ስትገባ እንግዲህ በዛ ቀይ የሚሆን ነገር አለ ሹዓው አይቀርና ያ ኢሻ ወቅት እስከሚደርስ ድረስ አለ በዚህ የሚወጣውን ፈጅር መስሎ በዛ ይኖራል ያ ቀዩ ምንድነው የሚባለው አሉ ሸፈቅ ማለት እሱ ነው ባይሆን ሐዲሱ مرفوع ተደርጎ የተወራ ነው አሁን አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁማ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة رواه الدارقطني ይሄን ሐዲስ ዳረቁጥኒ ዘግበውታል ይላል
وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر እንግዲህ ማን ነው ابن خزيمة እና ሌሎች አኢማዎች ይሄ ሐዲስ መርፉዕ ሆኖ አይሰብትም ከማን አባባል ነው ይያሉ የአብዱላህ ኢብኑ ዑመር ተፍሲር እንጂ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተፍሲር አይደለም መርፉዑን صحيح ነው አላሉም መውቁፉ ግን على ابن عمر ሰነዱ እስከ ابن عمر ያሉ ሰዎች صحيح ናቸው ጥሩ ሰዎች ስለሆኑ ሰነዱ صحيح ነው የሚሉ ሰዎች አሉ طيب ضعيف رواه الدارقطني في السنن አንደኛ 269 ይላል وتمام لفظه الملم ማለት ነው ሲሟላ ወይም ሲጨረስ ለፍዙ فاذا غاب الشفق وجبت الصلاه الشفق الحمر አሉና ሸፈቅ የሚባለው ያ ቀዩ ነው ነጭ አይደለም አሉና ሸፈቁ ከገባ ሶላት العشاء ደረሰች አሉ ስለዚህ እንግዲህ የመግሪብ ወቅት ይሄ ቀዩ አሁን በዚህ በነጸብራቃችን በእኛ በብርሃን በመናምን ግልጽ አይሆንልንም ገጠር አካባቢ ምናምን ያሉ ሰዎች ያዩታል በደም ያ ቀዩ እስካለ ድረስ የማን ወቅት አለ ማለት ነው የመግሪብ ወቅት አለ ቀዩ ከጠፋ ከገባ የማን ወቅት ገባልን የኢሻ ወቅት ገባ ኢላ ንስፊ الليل የኢሻ ወቅት ይኖራል ስለዚህ አሁኑ አثر ሆኖ ወይም موقوف على ابن عمر ምንድነው ያልን ነው ثابت ነው مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ሆኖ አልሰበተም ስለዚህ ሸፈቅን እንግዲህ من الائمه الاربعه هو البياض የሚሏሉ አቡ ሐኒፋ ይሄን ይላሉ ይባላል ይሄ حجه عليه ይሆንባቸዋል ሸፈቅ ማለት ሑምራው ነው ብለው ሌሎችም ተላላቅ አይማዎች ፈስረዋል አሁንም ابن عمر ቀዩ ነው ይያሉ ነው ابن عمر مخالف ከለላቸው من الصحابه يا شباب اجماع ከሆነ اجماع الصحابه حجه ነው ብለናል የخلفاቸው ካልመጣ የخلፈ አልተዘከረም ስለዚህ مرفوع ነው እንኳን ባይሰብ موقوفا ከሰበተ حجه على الامام ابي حنيفه ይሆናል ይሄ ተፍሲር ስለዚህ ነጭ የሚባለው ነገር ቀዩ ከገባ በኋላ ነጭ ብዙ ይቆያል ነጭ ነው ካል ቀዩ ውስጥ የተወሰነ ሰዓት ቆይቶ ስለሚገባ ሸፈቅ የሚባለው ቀዩ መሆኑ ارجح السنه እንላለን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين